Hiningal ka na. Grabe hirap daanan. Guys, punta kami guys. Ano guys, kunin namin yung motor doon. Ang motor ko guys. Ayan guys, daanan namin guys. Hirap po. Hindi na daanan guys. Mamaya guys, tutulak namin yun. Sige guys, sira. Layo ng pinuntahan namin. Kasama ko yung anak ko. Reklamo na, hingal na raw siya. Grabe guys, ang damo. Guys, puro talahib guys. Guys, oh. Bundok na bundok guys. Ano? Okay guys. Reklamo na yung isa kong anak. Sinama ko kasi yan guys. Para may katulong mag-ano, tulak. Kasi pagka paahon, kailangan itulak yun guys. Ayan guys. Ayan guys, mga sagingan guys. Hey guys, update ko na lang kayo guys.